Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. My name is Nur Aisyah Zulaikha binti Zulkifli. My matric number is 261746. So today our group would like to present about fungsi kekilafan dan kebijaksanaan Abu Bakar memerangi kaum murtad. As we can see, sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang terterang dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah dan mereka pula beroleh dari azab yang besar. Ar-ridha fi al-lughati hiya zahaban wa iyaban bainama wafaqan al-mustalihat al-islamiyah fa inna man yataraka al-islam yatahawwala ila kufur. Ba'da wafat an-nabi sallallahu alaihi wasallam aina Abu Bakar as-Siddiq fi man haba al-khalifah anta syarat niyat al-radadat ila ba'dan al-qaba'al allati kana imanuha yatazabbazaba wa asabahat harakah an-nabi al-kazaba sya'ata bishakkal murtazi ala al-ragham man anna harakat ar-ridah bada'at bizuhur ba'da al-wafat fil at-tasa'ah al-hijarah ila annahuma tajaruwa ala izaharaha alaniyah ba'da wafat an-nabi tanazalawa an al-wala barafadahum ta'aliman al-khalifah al-jadid wa ma'aridah al-islam kama annahum ya'atabaruna ala tafaqa al-mabarama ma'a an-nabi attafaqa syakhsiyan wa yanatahiyya ba'da wafa an-nabi wa man awamal allati tudi ila ardad al-islam la yatakhallaghal ba'da fi qalab al-mujtama' al-arabi hunaka man a'tanaqa al-islam wa lam yata'allama an al-islam falam yusallimu wa lam yu'minu bih hatta an al-ba'da an tanaqa al-islam li'annahum aradawa al-malaka wal-islam wal-wazifa ba'da zalika ja'a walaka allazi ada'u annahum anbiya laqad a'tarabu al-qiyadah al-jadidah dha'ifah wa qarur an yasabahu nabiyya kazaban. Seperti yang dapat kita lihat, murtad daripada segi bahasa ialah kembali dan berbalik, manakala menurut istilah syarak ialah orang yang keluar dari agama Islam berbalik menjadi kafir. Manakala sejarah murtad yang as we can see pada zaman Abu Bakar, ia terjadi selepas Nabi Muhammad SAW wafat dan kemudian muncul nabi-nabi palsu dan keengganan masyarakat pada zaman tersebut untuk membayar zakat. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Izzati binti Wan Zaki. Nombor matrik 261777. Ma makna dalil nakli? Dalil nakli huwa min haisu al-lughatu huwa akhza syai'in min makanu ila akhiri wa man yaktubu al-hadisu wa nasakhaha wal i'timadu 'alaiha fi masa darhum. Maksudnya dari segi bahasa ialah mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain dan mereka menuliskan hadis-hadis dan menyalingkannya kepada sumber-sumbernya. Yang kedua, dalil nakli huwa masdaru isbatu al-aqidah minal al-Qur'ani wal hadisu duna al-hajatu
ila syarha atau tadkhulu al-aqli. Dalil nakli ia merupakan sumber pendalilan akidah daripada Al-Quran dan hadis tanpa huraian dan campur tangan dari pihak akal. Min baina al-asasu ar-ra'isayatu allati wada'aha al-Qur'ani wa sunnatu kadalilu nakli min qabala al-ulama al-hadisu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara landasan utama ditetapkannya Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil nakli oleh para ulama adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma dalil akli? Dalil akli huwa yashiru ila tajbi'u al-dilatu al-muntakiyatu allati ya'takiduha al-aqlu bashari. Maksudnya, merujuk kepada penyusunan bukti-bukti logik yang diyakini oleh akal manusia. Yujadilu ahlu sunnatu wal jamaah bi'anna jaza'an min masdaru al-aqidah li'antaju ma'rifatu yumkinu idrakuhu min hilalu tariqatu at-tafkiru. Ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa sebahagian daripada sumber akidah untuk menghasilkan ilmu dapat ditanggapi melalui kaedah pendalilan akal. Ta'milu hujatu al-aqli kata'azizu idafi lihajati an-nakli walikunnaha la ta'ni khalaqa al-aqidah jadidah tata'aradu ma'a hajatu an-nakli min al-Qur'ani wal hadith. Pendalilan akidah ia bertindak sebagai mengukuhkan lagi pendalilan nakli. Tapi bukan bermaksud mencipta sesuatu kepercayaan baru yang bertentangan dengan dalil nakli daripada Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Wahida. Al-yawmu saqbu aqdamu dalil naqli wal aqli al-muta'allaqatu birida. Dalil naqli min al-Quran al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa izdadu kufran lam yuknillahu liyaghfira lahum wa la liyadiyahum sabila. Wa ya ma'na في الواقع أولئك الذين يعتقدون ثم كفروا ثم يعتقدوا على أي الحال ثم كفروا مرة أخرى ثم زيادة كفرهم ثم الله لا يغفر لهم وليس على أي الحال يشير بهم إلى الطريق المستقيم. سورة آية النساء 137. دليل عقلي من الرزي عند تفسير هذه الآية نقدر أن المقصودين مع تلك الواردة في هذه الآية هم متكلون ويتناوبون بالتناوب على الخيال وعدم التصديق في موقفهم وسلوكهم، وهذا يدل على أن الإيمان لا يتحطم في قلوبهم، لأنه إذا انكسر الإيمان فمن مؤكد أنه ليس بسيط مثل أن قلبه يخازن بين الإيمان وكفر. الله يقول إن الله لا يغفر لهم أبدا. وهكذا تتحدث آية أن أولئك الذين يموتون في النهاية في الكفر، وهذا يدل على أن أولئك الذين يجعلون الدين وادو ترفيهية يحبون العالم غالبا أنه يناسب رغباتهم وعزيمتهم، ومثل ذلك يشير إلى أولئك الذين لا يرضون بعدم الإيمان بأنفسهم وحكموا هؤلاء تقويضهم وتقدد آخرين وإقناعهم بالكفر الذي هو مرتد. من الواضح أن العقاب على ذلك الأكبر، والله لا يضمن له المغفرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه ومن غير دينه ثم قتلوه. رواية البخاري. وقد تم تنفيذ هذا الحكم عموميا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أبو موسى العاصمي ومعاذ بن جبل كانوا في اليمين. عندما وصل معاذ إلى اليمين كان يشكو من يهود الردة، وفي الاستماع إلى هذه المسألة يقول معاذ: لا أجلس حتى يقتلوا، فدعا الله ورسوله 3 مرات فأمر به فقتل.
لن أجلس حتى يعطل إقاما حدود الله ورسول ولذلك صدر أمر بقتال الرجال. رواية البخاري. دليل عقلي عقوبة الإقدام على هذه الردة هي حكم حدود في القرآن والحديث. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والحكام الإسلاميين بالأسر مارس النفس تشريق إن أسقاط شيئا قرره الله والرسول وإن كعسوا أهلاما تجاههم الله والرسول. لذلك يجب أن ندعو الله دائما لكي نؤسس إيمانا بالإسلام كما يجب أن نهتم بالإيمان حتى يبقى قويا وقويا حتى نهاية حياتنا. شكرا. Assalamualaikum. Nama saya Nur Afia binti Romli, Nometrik 267754. Saya akan dikasih pasal fi'atu al-murtad, iaitu kategori murtad. Kategori kelas iaitu hiya, itu kategori murtad ada 3 jenis. Yang pertama, an-nas allazi yartadu wa lakum yaqfuna. Yang kedua, an-nas allazi yartadu wa yukhziruna. Yang ketiga, an-nas allazi la yartadu wa yuzhiruna wa yuhajimuna al-islam. Kategori yang pertama itu an-nas allazi yartadu wa lakum yakfuna, iaitu al-aqsas allazi yartaduna wa yakfun al-aqidadahu bihayas la ya'rif ahad siwa al-afrad wal al-usrat wal asdiqa la yaqdi'un liqana al-hudud bi'alam iqabihim 'inda Allah fil akhirah. Yang ini berdasarkan dalil surah Al-Baqarah ayat 217. Untuk kategori kedua iaitu an-nas allazi yartaduna wa yuzhiruna iaitu min artada an ad-din wa kashaf annahu an aw ilana بآيات الرقص من وسائل الإعلام المتبوعات أو الإلكترونيات أو الإنترنت أو النظام أو رسائل القصيرة ونحو ذلك يحكم إليه بالعدم مع انتهاء فترة التوبة. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man badal dunya fatluhu, itu maksudnya siapa yang mengikut agamanya maka bunuh dia. Untuk kategori kedua ni ada berapa pendapat sikit mengenai ini. Para ilmuwan telah berpendapat dan menghasilkan 5 pendapat, iaitu yang pertama wujub dar niqash bainal ulama wa kharaj bi khamis al-arab. Pertama, wujud at-taubah min al-murtadain. Yang kedua, wa yastahibu an yatlub min al-murtadain al-taubah. Yang ketiga, wujud wujud al-taubat an-nas yajib al-naslu al-murtadain an yahtabu. Yang keempat, wujud al-taubat min al-kufar fi al-aslu summa al-aslamu summa ayirtadu. La yajuz talab al-taubat liman huwa muslimin fil aslu summa murtadun. Yang kelima, la yabni an yatlub min al-murtadani an yatub ma lam yu'mir ila annahu al-munasib fi al-dawat ila al-islam wa huwa mata'un fi al-raqabati. Kategori ketiga iaitu an-nas allazi yartaduna wa yuzhiruna wa yahjami'una al-islam. Sini man yartad wa yuzhiruna wa yuhajim al-islam بأي شكل من الشكل سواء بأصدقاء الأسئلة
أو القلم أو بألفاظ الفقه المساعدة غير المسلمين والمنافقين ثم يتم القبض إليهم وقاتلهم إلى الفرد دون عيدهم أو وقد دعوتهم إلى التوبة الاستثناء إلها توبة قبل القبض إليهم تقبل توبتهم. Dan yang terakhir itu mengenai hadis ada 3 golongan yang tiga golongan tersebut itu hanya juz al-jasad al-dam al-muslim, ada Allah la ilaha wa nabi rasulullah wa nawahid min al-sadat. Orang yang pertama itu qatil, yang kedua mutajawwiz wa zani, yang ketiga an-nas allati yarqu dinahum wa fasaluhu ainal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafika binti Asmadi, nama matrik 261685. Okey. Uqubun al-murtidin, iaitu hukuman bagi orang yang murtad. Yang pertama, tolaba minhu at-taubah. Orang murtad itu disuruh untuk segera bertaubat. Bin atada an dini fiyan bagi nashi atau irsyadah wa ya'amru bitaubati atas marat. Madati at-taubah inda jumhur ulama al-muslimin salasa ajum wa salasa liyal walakani fi al-hadisi allazi riwayat Abu Daud yu'ta murtad fursah at-taubah ishrini yauman. Jadi sekiranya seorang tu murtad, dia diperintahkan untuk bersegera bertaubat. Jadi tempoh masa untuk bertaubat mengikut jumhur ulama selama 3 hari 3 malam. Tapi mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang murtad diberi peluang untuk bertaubat selama 20 hari. Okey, yang kedua, yahkumu alaihi bil i'adami iza rafada at-taubah, iaitu hukuman bunuh bagi orang yang enggan bertaubat. Okey, yahtakid munzal al-ulama an uqubah radati hiya taqal wa yastanid hadza ra'iya ala fahumihim li hadasi allazi riwa Ibnu Abbas an ra'a Nabi Muhammad qala man badli indihi al-Islam summa yujiba kitlah. Hadis riwayat al-Bukhari wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Imam Ahmad. Jadi hadis ni jika difahamkan, ia menunjukkan pada hukum bunuh bagi semua jenis murtad. Hadis ni dikuatkan lagi dengan arahan Rasulullah agar dibunuh mereka yang terlibat dengan kes murtad ni. Seperti arahan baginda supaya dibunuh Abdullah ibnu Abu Sarah selepas beliau murtad. Okey, seterusnya halat ar-radah di Malaysia, iaitu kes yang pernah berlaku di Malaysia lah. Okey, antara salah satunya kes Siti Maryam binti Muhammad Ismail. Okey, Muslimah muhajabah tawahalat ila Hindusiyah bi ifadati mashfu'ah bi min fi arba'ah asyara Oktober 1997. Rufi'at walidathu da'wa faqaiyah li husula ala tasrihiha bi annaha la tazalu muslimah li annahu lam yatama al-hukmu alaiha min qabli mahkamah syariah ka murtadah wa amara bi ilgha'i zawajiha fi 11 November afini wa isnanan. Okay, Siti Maryam ni seorang wanita Islam yang bertudung labuh yang telah bertukar agama ke agama Hindu melalui surat akuan bersumpah pada 14 Oktober 1997, dan ibunya juga telah memfailkan kes mahkamah bagi mendapatkan perisytiharan beliau yang bahawa Siti Maryam ni masih beragama Islam kerana belum diputuskan oleh mahkamah syariah sebagai murtad dan
perintah membatalkan perkahwinannya juga berlaku pada 11 November 2002. Sekian daripada saya. Terima kasih.